تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 and 69 دو آیت ہے. آیت نمبر 68, Do you then feel secure that he will not cause a side of the land to swallow you up? تو تم اپنے آپ کو بہت ہی سمجھ رہے ہو کہ تم بہت ہی سیکیور ہو, بہت ہی امن و امان میں ہو اور بہت ہی مطلب سیف ہو تم, کہ مطلب جو زمین جو ہے وہ تمہیں نگل نہیں جائے گی. اور that he will not send against you a حاسب, اور یہ کہ اللہ تمہاری طرف مطلب حاسب نہیں بھیجے گا. حاسب کیا ہے؟ حاسبہ. تو وہ حاسبہ وہی ہے جو ایسی ہوا اور ایسی طوفان جس میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے, یعنی پتھر بھی اڑ اڑ کے آتے ہیں نا جو, تو وہ ہے یہ. Then you shall find no guardian, پھر تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ملے گا. تو یہ چیز اللہ نے یہاں پر کس طرح سے بولا دیکھو. آیت نمبر 69, اور ڈو یو فیل سیکیور, تو کیا تم اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہو, that he will not send you back a second time to sea, یعنی سمندر میں تم دوبارہ کبھی نہیں جاؤ گے, بس ایک بار بچ کے آ گئے تو ارے ہاں بس بابا وہ ایک بار ہم گئے تھے اور اتنا طوفان تھا اور ہم نے خوب اللہ کو پکارا اور اب اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے, تو بس اب واپس آ کے پھر سے وہی سب خرافات میں پڑو, وہی غلط حرکتیں کرو, شرک اور بدعتیں کرو, اور اللہ کو تو پکارو لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی معبودوں کو مطلب پارٹنرز بنا دو. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیا تم دوبارہ سمندر میں پھر کبھی نہیں جاؤ گے, یعنی ابھی ایک بار بچ کے آ گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی نہیں جاؤ گے. یعنی زمین پہ بھی اللہ تم کو ہلاک کر سکتا ہے اور سمندر میں بھی تم دوبارہ جا سکتے ہو. اینڈ سینڈ اگینسٹ یو اے قاصف, اور قاصف تو وہ مطلب ہے بھیانک ایسی ہوا جو کہ پورے جہاز کو توڑ پھوڑ ڈالے, الٹ ڈالے, یعنی وہ ایسی بھیانک ہوا ہے. من الریح قاصفاً من الریح, تو ریح یعنی وہ ویسی ہوا ہے جو کہ پورے ویسل کو, یعنی کہ جو بھی جہاز ہے, شپ ہے, اس کو پورا کے پورا تہس نہس کر کے اس کے سارے سب کچھ توڑ پھوڑ ہو کے اور وہ پوری الٹ کے اور سمندر میں چلی جائے گی. اینڈ ڈراؤن یو بیکاز آف یور ڈسبلیف, اور تمہیں ڈبو دے اللہ, غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے. دین یو ول ناٹ فائنڈ اینی اوینجر دیر ان اگینسٹ اس, پھر تم وہاں پر کسی کو بھی ہمارے خلاف لا نہیں سکو گے کہ جو ہم سے کوئی بدلہ لے سکے. اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ Does not the punishment of Allah come on land too? تو کیا اللہ کی سزا جو ہے عذاب وہ زمین پر نہیں آتی کیا؟ زمین پر بھی آتی ہے. خشکی اور مطلب جو بر اور بحر یعنی کہ سمندر, بر یعنی کہ زمین, خشکی, دونوں ہی جگہ کیا اللہ کے عذاب آئے نہیں ہیں؟ اللہ says افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا, do you then feel secure that he will not punish, that he will not cause a side of the land to swallow you up, or that he will not send against you a حاسب. تو کیا تم نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ لیا ہے کہ اب جو ہے تم زمین پر آ گئے ہو تو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی تم کو چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, زمین ہی تم کو نگل سکتی ہے. ایک ارتھ کو ایک جو ہوا وہ زمین ہی نگل لے گی. اور یہ کہ اللہ تمہاری طرف کوئی حاسبہ نہیں بھیج سکتا, بھیانک طوفان, ٹورنیڈوز. Allah says, do you think that by emerging onto dry land, you will be safe from his vengeance? تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خشکی پر آ گئے ہیں, سوکھی زمین پر ہم آ گئے ہیں, تو بس اب یعنی کہ ہمارے لیے بہت ہی سیف ہے یہ. لیکن اللہ کو جب بھی کسی سے کوئی بھی بدلہ لینا ہے, اس کو عذاب دینا ہے, تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تو you will be safe from his vengeance and punishment, that a side of the land will not swallow you up,
or he will not send against you a hasib, which is a kind of rain that carries stones. यानी वो बारिश है जिसके अंदर पथराव भी होता है. This was the view of Mujahid and others. ये बाकी सब का मतलब यही नजरिया है जो अभी हमने पढ़ा. As Allah says, फिर अल्लाह कहता है सूरह नंबर 54 सूरह कमर, इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा इल्ला आला लूतिन नज्जैनाहुम बिसहरिन नअमतम मिन इंदिना. Verily we sent against them except the family of Lut. यानी लूत अलैहिस्सलाम की जो फैमिली है उस सिवाय उनके हमने बाकी सबके ऊपर मतलब भेजा उनके लिए. Then we saved यानी कि वो अजाब हासिबा, वो जो भयानक जो तूफान होता है ना वो, तो अल्लाह ने वहां पर उनके मतलब द फैमिली ऑफ लूत, देम वी सेव्ड इन द लास्ट आवर ऑफ द नाइट, उनको तो हमने बचा लिया रात के पिछले पहर में. एज अ फेवर फ्रॉम अस, ये हमारी तरफ से फेवर यानी कि नेमत थी. एल्सवेयर अल्लाह सेज, फिर एक और जगह पे अल्लाह ने कहा और वो है सूरह नंबर 67 सूरह मुल्क आयत नंबर 16 एंड 17. और यहाँ पर वामतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद एंड वी रेन्ड ऑन देम स्टोन्स ऑफ सिज्जील. ये अब ये मेरे ख्याल से या तो सूर्य कमर की है या कोई और जगह की है, मगर नंबर यहाँ दिया नहीं है. एंड वी रेन्ड ऑन देम स्टोन्स ऑफ सिज्जील, और हमने उनके ऊपर बरसाए सिज्जील वाले पत्थर, यानी जिसको पर्शियन में कहते संगे गिल. तो संगे गिल को सिज्जील में तब्दील करके अल्लाह ने कुरान में दिया है वर्ड. और ये मेरे ख्याल से ये जो लूत अलैहिस्सलाम की जो बात यहाँ पर चल रही थी ना, ये वही है. एंड वी रेन्ड ऑन देम स्टोन्स ऑफ सिज्जील इन अ वेल अरेंज्ड मैनर वन आफ्टर अनदर. वो यही है कि वो एक एक करके यानी जिसके नाम उस पे लिखे हुए थे वो सब वो स्टोन उसी को जाके मारता था. फिर ये जो है नेक्स्ट वाला जो 67 सूरह मुल्क आयत नंबर 16 एंड 17 जो बिल्कुल मिलती जुलती आयतें हैं, तो उसमें भी ये कहा कि अपने आप को बहुत सेफ समझ लिया तुमने, महफूज. वही चीज यहां पर भी है. आयत नंबर 16 एंड 17 सूरह मुल्क, अमीन तुम मन फिस समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिया तमूर अम अमीन तुम मन फिस समाए अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर. डू यू फील सिक्योर, क्या तुमने अपने आप को महफूज समझ लिया है. दैट ही यानी कि अल्लाह, हु इज ओवर द हेवन, जो आसमान में है. यानी सोचते हैं अभी आसमान में अल्लाह बैठा है तो अभी कहाँ उसको पता चलेगा अभी हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे हरकतें, उल्टी सीधे काम, तो उसको कहाँ पता चलेगा. तो अल्लाह ने ये आयत जो है, ये दोनों आयतें इसी के लिए है कि क्या आपने आपको बहुत महफूज समझ लिया तुमने कि वो जो आसमान वाला जो आसमान में बैठा हुआ है, हु इज ओवर द हेवन, यानी कि मतलब पैरेंथेसिस में है अल्लाह, विल नॉट कॉज द अर्थ टू सिंक विद यू, तुम्हारे साथ जमीन को तुम्हारे साथ अंदर दफन नहीं कर देगा, मीन्स गरक नहीं कर देगा कि जमीन जो है वो निगल लेगी यख्सिफा. एंड देन इट शुड क्वेक और डू यू फील सिक्योर, यानी कि या तो फिर वहां पर जलजला आएगा और या तो फिर तुम क्या अपने आप को बहुत ही महफूज समझ रहे हो. और डू यू फील सिक्योर दैट ही यानी अल्लाह, हु इज ओवर द हेवन, वो आसमान में बैठा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं है. अल्लाह विल नॉट सेंड अगेंस्ट यू अ हासिबा, तो तुम्हारे लिए क्या हासिबा नहीं भेज सकता वो ही भयानक तूफान. Then you shall know how terrible has been my warning. फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो तुम्हें वार्निंग दी थी वो कैसी थी. वो अल्लाह का बोलने का स्टाइल एक एक है जबरदस्त, इंसान अगर समझे. सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, देन यू शैल फाइंड नो गार्डियन, कोई वकीला कोई प्रोटेक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें.
no helper no helper to turn the punishment away from you and save you. कोई ऐसा पुष्पना मददगार नहीं मिलेगा वकीला कि जो अजाब को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें बचा ले. ये नामुमकिन है. अल्लाह के अजाब के आगे कौन आ सकता है जो बचाने आए? Perhaps he will send you back to the sea. या हो सकता है कि तुमको फिर से दोबारा अल्लाह समंदर में भेजे. तुम्हारा बड़े मजबूर कोई काम आ जाए, तुमको जाना ही पड़ जाए. अल्लाह से हम अमीन तुम और डू यू फील सिक्योर? क्या तुम अपने आप को बहुत सेफ समझ रहे हो? यू हु टर्न अवे फ्रॉम अस, तुम जो हमसे पलट गए, हमसे तुमने एराज किया. आफ्टर एक्नॉलेजिंग आवर वननेस एट सी, जबकि समंदर के अंदर वहां पर तो तुम्हें पूरा एहसास हो गया था कि अल्लाह का वननेस यानी अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह एक ही है और वो एक ही है जो तुम्हें बचा सकता है, जो तुम्हारी मदद कर सकता है. तो एक्नॉलेजिंग आवर वननेस एट सी वंस यू आर बैक अपॉन ड्राई लैंड, अब तुम फिर से आ गए हो ना खुशकी पे. अय्युइदुकुम फीहि तारतन उखरा, दैट ही विल नॉट सेंड यू बैक अ सेकेंड टाइम टू सी. तो अब तुमको अल्लाह दोबारा समंदर में नहीं भेजेगा. फयुरसिला अलैकुम कासिफा मिन अर्रीह एंड सेंड अगेंस्ट यू अ कासिफ, और भेजे तुम्हारी तरफ. समंदर में भी तुम्हें दोबारा जाना पड़े और कासिफ जो है एक बहुत ही भयानक हवा, वो भी भेजे. विच विल डिस्ट्रॉय योर मास्ट एंड सिंक योर वेसल्स, यानी तुम्हारे जो पोल्स और फिर उस पे जो भी रहते हैं लगे हुए फ्लैग्स वगैरह, और फिर वो पूरा के पूरा जहाज जो है वो सिंक हो जाए, समंदर के अंदर डूब जाए. तो ऐसी हवा अल्लाह कहता है. अय्युइदुकुम फीहि तारतन उखरा, दैट ही विल नॉट सेंड यू बैक अ सेकेंड टाइम टू सी, तो क्या वो तुम्हें दोबारा नहीं भेजेगा? फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिन अर्रीह एंड सेंड अगेंस्ट यू अ कासिफ व्हिच विल डिस्ट्रॉय योर मास्ट एंड सिंक योर वेसल्स. तुम्हारे मतलब वो पोल्स और फिर उस पे लगे हुए तमाम वो जो भी है फ्लैग्स वगैरह, तो वो सब भी, लेकिन पूरा के पूरा जहाज ही अल्लाह डुबा देगा. वो ऐसी भयानक हवा होती है. इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा एंड अदर्स सेड, और ये सबका कहना ये है कि अल कासिफ इज द विंड ऑफ द सी विच डिस्ट्रॉयज वेसल्स एंड सिंक्स देम. ये वो हवा है जो समंदर में आती है जो कि जहाज को पूरा के पूरा तबाह कर देती है और वो डूब जाता है. फयुगरिककुम बिमा कफरतुम एंड ड्राउन यू बिकॉज ऑफ योर डिसबिलीफ, और तुम्हारे कुफर यानी वो कफर तुम यानी कि मतलब वो तुम्हारा, ये कफर का मतलब है अनग्रेटफुलनेस यानी नाशुक्री, तो उसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें मतलब गरक किया, नाशुक्री की वजह से. मीन्स बिकॉज ऑफ योर रिजेक्शन एंड टर्निंग अवे फ्रॉम अल्लाह, यानी तुमने समंदर से निकले बाहर बचा के खुशकी पे आ गए. अब यहां पर तुमने अल्लाह को भी रिजेक्ट कर दिया और अल्लाह से पीठ मोड़ के चले भी गए एराज करके, तो अब अल्लाह उसका बदला लेगा ना. जमीन में भी गरक कर सकता है जलजले के जरिए, समंदर के अंदर भी ऐसी कासिफा भेज के वो पूरा के पूरा जहाज ही डूब जाए. सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ, देन यू विल नॉट फाइंड एनी अवेंजर देयरिन अगेंस्ट अस. तो हमारे खिलाफ फिर कौन होगा जो बदला लेने के लिए आएगा? तुम पाओगे किसी को जो हमसे बदला लेने आए? कौन ले सकता है अल्लाह से बदला? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा सेड दैट दिस मीन्स अ हेल्पर, यानी तुम्हारा कोई मददगार. मुजाहिद सेड अ हेल्पर हु विल अवेंज यू, यानी एक ऐसा मददगार जो तुम्हें बचाए, तुम्हारा बदला ले. दैट इज टेक रिवेंज ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी तरफ से अल्लाह से बदला ले. माज़अल्लाह, ये तो हो नहीं सकता, नामुमकिन है. कतादा रहीमहुल्लाह सेड इट मीन्स, इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है, वी आर नॉट अफ्रेड दैट एनीवन विल परस्यू अस विद एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, यानी कि दैट इज वेंजियंस, यानी हमको कोई खौफ नहीं है. अल्लाह कहता है
کہ کوئی ہمارا بھی پیچھا کر سکتا ہے اور ہم سے یعنی کہ اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے بدلہ لینا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن قرآن میں اللہ نے ہم کو اس لیے دیا یہ چیز تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر ہم اس کو سمجھیں بھی اور ہمارا ایمان اس پر آئے کہ اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.